સુરતના પાંડેસરા ખાતે રહેતો 6 વર્ષનો બાળક સિક્કો ગળી જતા સુરત સિવિલમાં ખસેડાયો હતો. સુરતના પાંડેસરા ખાતે આવેલ કરશન નગરમાં રહેતા શ્રમજીવી પરિવારનો 6 વર્ષનો પુત્ર પવન કુમારે સિક્કો ગળી ગયો હતો, જેથી પરિવારજનો તેને તાત્કાલિક સારવાર માટે 108માં નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે લઈ આવ્યા હતા, જ્યાં હાલ તબીબો દ્વારા બાળકની સારવાર કરાઈ રહી છે. आपका नाम क्या है? संगीता संगीता देवी। ये लड़के का नाम क्या है? पवन कुमार। कहाँ पे रहने का? वहाँ रहते हैं, अभी नहीं जानते उतना। सिविल हॉस्पिटल कब आए? हाँ जानते हैं। क्या हुआ था आपके बाबा के? हाँ? क्या हुआ था बच्चे की? अभी बात कर रहे थे ना मेरे साथ, क्या हुआ? इसे सिक्का डाल लिया ने। क्या पे? ना आया इसकी उम्र कितने साल की है? 6 साल। कैसे डाल दिया? क्या करता था? मोबाइल देख रहा था, फिर इसमें पैसा मुंह में रखने था, वो जैसे जैसे अपना अंदर चला गया। अभी आप सिविल हॉस्पिटल में? हाँ, डॉक्टर ढूंढ गया, बोला सिविल ले जाओ, हमसे नहीं होगा। आपका नाम क्या है? संगीता देवी।